You're dead, bro. Nakakayaw mo after nag-uusap sila. Ay, luwas. May social anxiety. Diyan ako, diyan. Open mo na, open mo na, open. Open mo na. Open mo na. Open, open. 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 Close tab. Close tab. Okay, okay, wait lang. Don't move, go! Nasa mag-luwas. Nabiglaan luwas. Aray ko. Napagod na ako. Okay, close. Okay, angat punte. Angat punte. Go! Kinks. Ay, napala. Last one. Scary. Dapat ganun ka, pre. Alam mo kasi iba pa sa gitna na yung muna ka. Ay, pesahin ka na. Baka seryoso. Close tab. Dadan. Close tab. Dan. Open. Close tab. Okay, close. Angat punte. Elbow ah. Okay. Tapping. Go! Nakakatakot naman Elbow. yung kalaban niya. Elbow. Thank you po. Wala pa. Elbow. Di shoulder yan. Ito mo. Oh, shoulder. Before shoulder. Wala yan. Wala. Pangalain mo na ako. Lang. Kayain mo na daw siya. Sa heaven? Pinapalaya na kita. Kayayan na kita. Tara. Sa atong pa ako. Bro, zesty as fuck. Tangin na pre, uwi na tayo. I'm illegal. Uwi na kaya? Oo, 5 na. Oh, 5 na? Magpa 5 na. Sabay tayo. Tara. I'm illegal. Yung ano mo, hindi ka mamang. Illegal as fuck. Grabe ah. Oh my god. Oh my god. Oh my god, don't you do that because you gonna do that shit again. Gonna kill you. Lang akong ano eh. Pull mo. Yan, kala ba puso mo mangalay? Ah. Fuck. Shit. Talaga sa ano, stamina ni Kibar. Shit. Uy, gago, may tumili. Ito ano? Ano? Oh my god. Ano to man? Wow, 43 over. Ano to? English. Ayan, 47 TLE. Wow. Sana oh. Sana oh. Uy, left na. Tara. Tara. Bato boy. Spike pa. Ay na, wala na kaping ko. Sakit na. Sobra. Oh? Wait lang. Endurance tayo. Pre, tanggap nyo ba yung isa sa likod tomboy? Gago yun. Tomboy. Tigas. Oh, the shoulder, bro. Oh yeah, that's enough. That's enough. Open up ka daw, open up. Bukas pala pala. Ay, sorry. Plus one. Magellan. Magic trick. Ay. Open. Ano yun? Tagay mo yan. Okay. Okay. Tapping. Straight. Go! Why Okay, you, walang elbow yan. why you're jiggling, my friend? Wala makakuha na center. Oh my god. Last. Look at the lats man. Di pa pagod pronation ko. May pimple sa likod, naka-steroids. Nung isang sparring, punta ka lang kay Rodney, umusok yung katawan niya. Dahil sa labig na patas may yung body. Or forming ako eh. Hindi na. Basta daw, walang video.